সবসময় ট্রেনে করে যাতায়াত করি ঠিকই, কিন্তু মনে মনে সত্যিই বাস স্ট্যান্ডটা আমার একবার দেখার ইচ্ছে ছিল, বা বাসে আমার আসার ইচ্ছে ছিল। কেন কি আমার সাথে যারা রুমমেট থাকে তারা সবসময় বাসে করেই যাতায়াত করে, ম্যাক্সিমাম ওদের বাড়ি এখানে আশেপাশেই। তো সবার কাছে শুনেছিলাম এই বারমুন্ডা বাস স্ট্যান্ড সত্যিই মানে অনেক রেনোভেট হয়ে দেখার মতো হয়েছে, তাই আমি সবার সাথে একটু শেয়ার করতে চাই। आप अकेले कीजिएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? तो कब तक है उसका? 30 तक है ना डिलीवरी डेट, वो पैनिंग का सारा। अरे यार जानते हैं क्या हुआ है, कुछ सारा उन्हीं होता है ना, उन्हीं बहुत सारा एक इमोशन का क्लाइंट मेरे पीछे पड़ गया बहुत सारा। डायरेक्ट कंपनी नहीं, वो डायरेक्ट प्रीतम सर उनको बोल दिए कि वो प्रोजेक्ट करते। इसमें क्या है ना कि उन लोगों का क्या है ना, प्रोग्रामिंग फाइल में अटक गया है, वो मेरा पकड़ रहा है।